బెంగళూరు నగరంలోని రామచంద్రపురం గంగమ్మ దేవస్థానం పరిధిలోని శ్రీ అయ్యప్ప సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సమితి కార్యదర్శులు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విద్యారాంపురం నేరతండ ఆశ్ర హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యులు ప్రజలకు బీపీ అలానే షుగర్ రక్త పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సేవా సమితి కార్యదర్శి మురళి, మాజీ కౌన్సిలర్ అయ్యప్ప స్వామి, కార్యకర్తలు, మహిళలు తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ರೂಮು ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ BLO ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಬಿರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ನೆರವು ತಂಡದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದು ಉಚಿತ ಚಂದ್ರಪುರ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಒಂದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆನೂ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕರ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಓಕೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.